en sus Biblias pueden adorar a Dios? Porque Dios ha sido demasiado bueno para con nosotros. Alabado sea Cristo. ¿Cómo no adorar a un Dios que ha sido tan maravilloso y tan misericordioso y ha derramado su favor sobre su pueblo? ¿Cómo no adorarlo? Alabado sea Dios. Él, amados hermanos, es digno de nuestra alabanza y Él es digno de nuestra adoración y Él es digno de que pongamos en alto su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea Dios. Romanos 8. Alabado sea Cristo. Y vamos a leer del 4 al 11. Romanos 8, del 4 al 11. Gloria a Dios. Empezamos a hablar de las 7 verdades de vivir en el Espíritu Santo. We're going to be reading from Romans chapter 8. We started speaking about the truth of living in the Spirit. 7 verdades de vivir en el Espíritu Santo. 7 truths of living in the Holy Spirit. 7 verdades que todo cristiano tiene que saber. 7 truths that every Christian needs to know. 7 verdades que impactan la fe de todo creyente. 7 truths that impact the faith of every believer. Gloria a Dios. Glory be to God. Romanos 8 del 4 al 11 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romans chapter 8 from verse 4 through 11 says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que se nos haga un poquito más fácil entender. Y usted pues me sigue en cualquier versión que usted tenga. I'm going to be reading from the New Living Translation, and you can continue to read in your own translation. Lo hizo para que se cumpliera totalmente con las exigencias justas de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. He did this so that the just requirement of the law will be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit, they think about things that please the Spirit. Por lo tanto, o como resultado de esto, de lo que yo acabo de decir, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. And this is the result. So letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life in peace. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. For the sinful nature is always hostile to God. He never did obey God's law, and he never will. Escuchen esto ahora. Listen to this now. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. But if you are not controlled by your sinful nature, you are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Y Cristo vive en ustedes.
Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu Santo les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been right with God. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give you life to the mortal bodies by the same Spirit living within you. Altísimo Dios y Padre Celestial, Señor amado, tu pueblo se ha reunido en este momento, Padre Santo, para oír el mensaje de tu palabra y para exaltar tu santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que en este momento tú nos hables. Ministranos por medio de tu palabra, Señor. Dios mío, te pido, Señor, enséñanos, Padre Santo, las 7 verdades de lo que es vivir en el Espíritu Santo, Padre. Háblanos, Señor, corrígenos, Padre Santo, enséñanos, Dios mío, rompe las cadenas, Señor, restaura, levanta, haz como tú quieras, Dios mío. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. You may be seated. Gloria a Dios. La semana pasada Last week, empezamos a hablar de las 7 verdades de lo que es vivir en el Espíritu Santo. we started talking about the 7 truths of what it is to live in the Holy Spirit. Estas 7 verdades están conectadas a Romanos 8:1. This truth are connected to Romans chapter 8 verse Y 1. nos enseñan el por qué no hay condenación para los que están o para los que son de Cristo. And He teaches us why there is no condemnation to those who are in Christ. Y vimos la última vez que la única forma de ser salvo And we saw last time that the only way to be saved y así ser librado de la condenación eterna and to be free from the eternal condemnation es solo por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario, is only by the redeeming work of Christ at the cross, siendo aplicado a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. being applied to our lives through the power of the Holy Spirit. Al este trabajo redentor de Jesucristo When this redeeming work of Christ ser aplicado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, is applied in our lives by the power of the Holy Spirit, tenemos el resultado de 7 verdades we have the result of 7 truths que demuestran el por qué ya no hay condenación para los que son de Cristo. that show us why there is no condemnation to those who are in Christ. 7 cosas que el Espíritu hace a favor del creyente. 7 things that the Holy Spirit does in favor of the believer. La primera verdad And the first truth es que al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, that when the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ at the cross to our lives, somos librados we are free no solo de la penalidad del pecado, not only of the penalty of sin, sino también del poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas. but also by the power that sin had over our lives. Y así nos da el resultado And then it gives us the result de ninguna condenación para los que son de Cristo, that no condemnation for those who are in Christ, por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. because of what the Holy Spirit had done for us. La segunda verdad vimos en Romanos 8:4. The second truth we found it in Romans chapter 4. Y es que al Espíritu Santo aplicar el trabajo redentor de Cristo a tu vida, It is when the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ in your life. la Biblia dice que podemos cumplir con las exigencias de la ley The Bible says that we can fulfill the law, the Y requirement of the law, y así tener acceso al Dios que es santo. and in that way have access to the God who is holy. Hay que entender, mis amados hermanos, que esto no es algo que podemos hacer de nuestra propia cuenta, We need to understand, brethren, that this is something that we cannot do by our own means, porque no tenemos ninguna virtud
virtud propia. Because we don't have our own virtue. No tenemos ninguna santidad propia. There's no holiness within us. No tenemos ninguna perfección propia. There is no perfection in us. Pero como Cristo vivió una vida santa y perfecta por 33 años de su vida, But since Christ lived a holy life for 33 years of his life, su perfección y su santidad y su justicia es acreditada o imputada a nuestra propia cuenta, his perfection it's applied into our lives. siendo nosotros inmerecedores. Because we are undeserving, El Espíritu Santo nos da la virtud de Jesucristo. the Holy Spirit gives us the virtue of the Christ. Y eso se llama favor inmerecido. And this is called undeserved favor. Cristo tomó sobre él nuestro pecado. Christ took upon him our sin. Y en cambio él nos dio su perfección. And in exchange he gave us his Y perfection. en cambio él nos dio su justicia. And in exchange he gave us his justice. Y ahora or cuando el righteousness. Padre nos ve, And now when the Father sees us, él no ve lo que éramos. he does not see what we were. Él ve gente redimida He see people que ha redeemed sido lavada con la sangre derramada de su Hijo. that have been cleaned by the blood of the Lamb. Y todo esto es posible And all of this is al possible Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas when the Holy Spirit applies to our el lives trabajo redentor de Jesucristo, the redeeming work of Christ, resultando en ninguna condenación para los que son de Cristo. resulting in no condemnation to those who are in Christ. Ahora vamos a entrar en la tercera verdad. Now we're going to go into the third truth. Amén. Y aquellos que no pudieron ver el primer mensaje de estas dos verdades, And for those who were not able to watch the message from the first two truths, les invito a que busquen en Facebook o en YouTube que están ahí. I'm going to invite you to look in YouTube and Facebook because you can find La it there. tercera verdad la vemos al final del verso 4 hasta el verso 11. The third truth, we find it on verse 4 through verse 11. Al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, When the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ in our lives, somos transformados we are transformed. y ya no vivimos conforme a la carne. And we no longer live according to the flesh. Ya no vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, We no longer live through our sinful nature, sino que vivimos conforme a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. but we live according to the direction of the Holy Spirit in our El lives. verso 4 On dice: verse 4 it says, lo hizo para que se cumpliera totalmente con las exigencias justas de la ley a favor de nosotros. He did this so that the just requirement of the law would be fulfilled, satisfied for us. Ahora escuchen esto, Now listen to this. que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. But we no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Those who are dominated by the sinful nature, they think about sinful things. Cada vez que la Biblia menciona la carne, Every time the Bible refers to the flesh, lo que está hablando es de la naturaleza pecaminosa en la carne. it's speaking about the sinful nature on the flesh. Y la Biblia dice que los que son dominados por la carne, And the Bible says that those who are dominated by their sinful o los que nature, son dominados por su naturaleza pecaminosa, by their sinful nature of the flesh, piensan en las cosas they pecaminosas. think of sinful things. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. But those who are controlled by the Holy Spirit, they think about things that please the En otras Spirit. palabras, In other words, es el Espíritu Santo que nos transforma. it is the Holy Spirit who transforms Es us. el Espíritu Santo en nosotros lo que nos cambia. It is the Holy Spirit in us who changes us. Es el Espíritu Santo lo que regenera nuestras mentes y nuestros corazones. It is the Holy Spirit who generates our minds and hearts. Es el Espíritu Santo lo que nos da un nuevo sentir. It is the Holy Spirit who puts in us a new feeling. Es el Espíritu Santo lo que nos hace una nueva criatura. It is the Holy Spirit that makes us a new creation. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos da vida. It is the Holy Spirit who gives us life, Una nueva vida. a new life, Con una nueva disposición. with a new disposition. Alabado sea Cristo. Es solo por el poder del Espíritu Santo. It is only by the power of the Holy Spirit. Esto, amados hermanos, es
algo que no podemos hacer de nuestra propia cuenta. And this, brethren, is something that we cannot do on our own. No podemos de nuestra propia cuenta pensar en las cosas que agradan a Dios We cannot by our own means think about the things that please God si no somos llenos if we're not del filled poder del Espíritu Santo, the power of the Holy o Spirit, si no somos llenos de la influencia del Espíritu Santo, or if we are not filled with the influence of the Holy o Spirit, si no somos controlados por el Espíritu Santo. or if we are not controlled by the Holy Spirit. Y el hecho de que podemos hacerlo And the fact that we can do it, solo es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. it is only possible by the power of the Holy Spirit in our lives. El hecho de que podemos pensar en las cosas que agradan a The Dios fact that we can think of the things that please God es la evidencia de que el Espíritu Santo habita o vive en nosotros. is the evidence that the Holy Spirit lives in our lives. En otras palabras, la transformación de una persona In other words, the transformation of a person es la evidencia is the evidence de que el Espíritu Santo habita dentro de esa that the persona. Holy Spirit lives in that person. Por eso la Biblia dice que por sus frutos This is why the Bible says that by their fruits los conoceréis. they'll be known. Créame, mis amados hermanos, Believe me, brother, que a veces como pastor que yo quiero cambiar a la gente. that there are times that as a pastor I want to change people. Yo quiero meterme dentro de la mente I want to get inside their y mind. quiero meterme dentro del corazón. And I want to get inside their hearts. Y hay veces que yo quiero transformarlos, And there are times that I want to transform them. pero yo he comprendido que ese no es mi trabajo. But I have understood that that is not my job. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. That is the work of the Holy Mi Spirit. trabajo como pastor My work as a es pastor equipar a la iglesia con la palabra de Dios is to equip the church with the Word of y God orar por la iglesia and to pray for the church para que el Espíritu Santo, so the Holy Spirit, por medio de su palabra, through His Word, transforme la mente y el corazón de todos los que lo oyen. transform the mind and the hearts of all of those who hear it. Dios mismo es el que se encarga de la transformación de los suyos. God Himself is the one who takes charge of transforming His Déjame people. repetirlo otra vez. And let me say that again. Dios mismo God Himself es el que se encarga de la transformación de los suyos. takes care of the transformation of His own. Y no es que seamos perfectos, And it is not that we are perfect, porque a veces que tropezamos, ¿verdad? because there are times that we fall. Todavía, como dice Romanos 7, todavía estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Like it says in Romans chapter 7, we're still struggling with our sinful nature. Todavía estamos luchando. We're still struggling. Alabado sea Dios, nuestra nueva naturaleza sigue luchando en contra de la naturaleza pecaminosa. Our new nature is still fighting with the sinful nature. Así que no es que somos perfectos, So it is not that we are perfect. es que la naturaleza pecaminosa It is that the sinful nature ya no domina nuestras vidas, can no longer dominate our lives. porque Dios mismo se ha encargado del cambio. Because God Himself has taken charge to change Dios us. mismo se ha encargado de nuestra transformación. God Himself to charge of our transformation. Acordémonos, amados hermanos, And let's remember, brethren, que ahora mismo cuando estamos en Cristo that right now when we are in Christ, no somos todo lo que debemos ser, we are not everything that we should be. pero tampoco somos lo que éramos. But we are also not what we were. Somos algo diferente. We're something different. Somos gente en transición, We are people in transition, esperando que la trompeta suene waiting for the trumpet to y así sound ser levantados y arrebatados and to be lifted up and para taken, recibir a nuestro Señor en los to aires. receive our Lord in the Oh, heavens. gloria a Dios. Dios Praise God. mismo se encarga de la transformación de los suyos. God Himself takes charge of the transformation of His own. Por eso en Ezequiel 36, del 26 al 27, Dios dice: This is why in Ezekiel 36 from verse 26 to 27 it says, yo os daré un corazón nuevo and I will give you a new heart, y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. and I will put a new spirit in you, Y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. and I will take out your stony heart, Y yo os daré un corazón de carne. and I will give you a tender heart, Un corazón sensible a la voluntad de Dios. a heart sensible to the voice of God. Y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. And I will put my spirit in you.
¿Cuál será el resultado And what will be the result de Dios poner en los suyos su espíritu? of God putting His Spirit in those who are His? ¿Cuál será el resultado And what will be the result? de Dios poner en los suyos God putting in His own el Espíritu Santo? the Holy Spirit. Continúa diciendo, It continues saying, y yo haré que andéis en mis estatutos y guarde mis preceptos y los ponga por obra. so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. En otras palabras, Dios dice, In another word, God says, cuando yo hago lo que yo voy a hacer en ti, when I do what I'm going to do in you, algo va a cambiar. something is going to Cuando el change. Espíritu Santo When the Holy Spirit habita dentro de nosotros, lives in us, es imposible seguir siendo los mismos. it is impossible to continue being the same person. Amados, es imposible seguir viviendo de la misma manera que vivíamos It is antes. impossible to continue living the way that we were living before. Porque es imposible tener un encuentro con Dios y seguir siendo los mismos. Because it is impossible to have an encounter with Christ and continue to be the same that we were before. Sabemos cuando alguien ha tenido un encuentro verdadero con Cristo, We know when someone has had a true encounter with Christ. porque su transformación lo dice. Because His transformation says El fruto the fruit o el cambio of the change son las evidencias de un encuentro verdadero con el Espíritu are Santo. the evidence of a true encounter with the Holy Y Spirit. como dije antes, And like I said por before, eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. this is why the Bible says that by the fruits they'll be known. Amén. Ya varias veces hablamos de lo que es tener un encuentro con un camión. Now, a few times we have spoken about what it is to have an encounter with a truck. Un camión yendo en alta velocidad. A truck going in high Y speed, que este camión te choque. and that this truck will strike Y you, que este camión te pase por encima. and that this truck will go over you. Ahora, si un camión Now, if a truck en alta velocidad in high speed te choca strikes y you te pasa por encima, and goes over you, tiene que haber una evidencia de ese encuentro. there has to be an evidence of that encounter. Tiene que haber una evidencia con ese encuentro. There has to be an evidence of that encounter. O estamos chocados, o cojeando, o heridos, o algo. With either limping, or hurt, injured, or something. Si no vemos la evidencia de ese encuentro, If we do not see the evidence of that encounter, tenemos el derecho de cuestionar then we have the right to question si verdaderamente hubo if there was truly un encuentro. an encounter. Y así mismo sucede con el Espíritu Santo. And in that same way it happens with the Holy Spirit. Que el Espíritu Santo, que es más grande y más poderoso que un camión. The Holy Spirit, which is greater than the truck. El Espíritu Santo es Dios. The Holy Spirit is God. Y si verdaderamente hemos tenido un encuentro con And Dios, if we have truly had an encounter with God, tiene que haber fruto de ese encuentro. there has to be fruits of that encounter. Tiene que haber evidencia de ese There has encuentro. to be evidence of that encounter. Gloria a Dios. Y esa evidencia es transformación. And that evidence is transformation. No podemos venir a rendir nuestras vidas a Cristo We cannot come and give our lives to Christ y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros and to have the Holy Spirit in us y seguir viviendo and continue living como el mundo vive the way that the world y lives seguir hablando and continue speaking como el mundo habla the way that the world speaks o seguir or pensando continue thinking como el mundo piensa. the way that the world thinks. Somos diferentes. We are different. Somos diferentes We are different porque dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. because inside of us lives the Holy Spirit. Y si no hay evidencia de ese encuentro con Dios, And if there is no evidence of that encounter with si no God, hay evidencia de un encuentro con el Espíritu Santo, if there is no evidence with an encounter with the Holy Spirit, si no hay esa disposición de vivir para Dios, if there is not disposition to live for Christ, tenemos el derecho de cuestionar we have the right to ask si verdaderamente hubo un encuentro. if there was a true encounter. Ahora hay que entender que una persona Now we need to understand that a person, puede ser religiosa that someone can be religious
y no necesariamente tener un encuentro con Cristo. and not necessarily have an encounter with Christ. Una persona puede practicar religión vacía A person can practice empty religion y al mismo tiempo no tener un encuentro con el Espíritu and at the Santo. same time not to have an encounter with the Holy Spirit of God. Porque las cosas que hace, Because the things that they do, la hace para sentirse mejor de sí mismo. they do it to feel better of themselves. O las cosas que hace, Or the thing that they do, la hace con un rito o una rutina religiosa. they do it as a ritual or routine, Pero no es porque lo hace de corazón, but not because they do it of their heart. por amor y rendimiento total a Dios. By the love and complete surrender to God. La diferencia entre religión vacía y la religión verdadera The difference between empty religion and the true religion, es el resultado de esa religión. it is the result of that religion. La verdadera religión resulta en una relación íntima y personal con el Dios del The universo. true religion results in a true relationship with the living God. Dios nos ayude, Señor. Help us, O Lord. La Biblia continúa enseñando The Bible continues teaching que hay dos clases de personas, that there's two type of people, dos grupos de personas. two groups of people. Dios divide toda la humanidad, God separates the entire humanity, los de la derecha y los de la izquierda. those on the right and those on the left. Dios divide toda la humanidad And God divides all humanity en dos grupos. in two groups. En dos grupos. Two groups. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, And I want to ask the church today, ¿en qué grupo estás tú? in which group do you find yourself in? Dios divide God divides toda la humanidad en dos grupos. humanity in two groups. Y nosotros debemos preguntarnos, And we need to ask ourselves, ¿en qué grupo estamos? in which group are we in? ¿En qué grupo estamos? In which group are we in? Verso 5. Verse 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Those who are dominated by sinful nature think about sinful things. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Por lo tanto, o como resultado de, Or as a result, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. so letting your sinful nature control your mind leads to death. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. El Dios del universo The God of the universe divide a toda la humanidad en dos grupos. divides humanity in two groups. Los que son dominados por su naturaleza Those pecaminosa who are dominated by their sinful nature y los que son dominados por el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. and those who are dominated by the power of the Holy Spirit that lives within ¿En them. qué grupo está usted? And which group are you in? Ay, Señor Altísimo. Help us, Lord. Para poder contestar esa pregunta, So we may be able to answer this question. tenemos que saber cuál es la diferencia entre ambos grupos. We need to know what is the difference between those two groups. ¿Cuál es la diferencia What's the difference entre una persona between a person que es dominada por su naturaleza pecaminosa that is dominated by their sinful nature, y cuál es la diferencia entre esa persona and what is the difference between that person y una persona and someone que está dominada por el Espíritu Santo? that is dominated by the Holy Spirit? ¿Cuál es la diferencia What is the difference entre ambas personas? Between both people. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre estos grupos? What sets the difference between those two groups? La palabra de Dios nos dice aquí The Bible says que here hay dos grupos diferentes that they are two different groups con dos diferentes formas de pensar. with two different ways of thinking. Y esas diferentes formas de pensar And those two different ways of thinking, van a resultar en dos diferentes formas de vivir. they're going to result in two different ways of living. Déjame repetirlo otra vez. And let me say that again. Dios dice, God says hay dos diferentes grupos there's two different groups con dos diferentes personas, with two different people, con dos diferentes formas de pensar. with two different ways of thinking. Y esas dos diferentes formas de pensar And those two different type of thinking van a resultar en dos diferentes formas de vivir. are going to result in two different ways of living. En otras palabras, In another words, lo que marca la diferencia es la conducta que resulta
What's going to set the difference is the conduct that results por ser dominado por su manera de pensar. by being dominated by the way they think. Su manera de pensar The way they think va a resultar en su manera de vivir. is going to result in the way that they live. Los pensamientos que te dominan The thoughts that dominate you van a resultar are going to result en las acciones que tú vas a tomar. in the actions that you are going to take. La Biblia dice que los que viven según su naturaleza The pecaminosa Bible says that those who live by their sinful nature es porque ponen su mente y su corazón is because they put their mind and their hearts para hacer lo que su naturaleza pecaminosa quiere hacer. to do what their sinful nature wants to do. Tenemos dos diferentes naturalezas. We have two different natures. Antes de que el Espíritu Santo interviera en nuestras vidas, Before the Holy Spirit intervened in our solo lives, teníamos una naturaleza. we only had one nature, Y esa era la naturaleza pecaminosa. and that was the sinful nature. Pero al Espíritu Santo But when the Holy Spirit intervenir en su vida y en la mía, intervened in your life and my life, Él nos dio una nueva naturaleza. He gave us a new nature, Y como resultado ahora hay una lucha dentro de nosotros. and as a result, there's not a struggle within us. Y esa es la lucha que habla Romanos 7. And this is the struggle that Romans chapter 7 refers to. Porque si no fuera por nuestra nueva naturaleza que nos da el Espíritu Santo, Because if it wasn't for the new nature that the Holy Spirit gives us, no hubiera lucha en nosotros. there was no struggle within Pero us. como ahora hemos recibido una nueva naturaleza But since we have received a new nature por el poder del Espíritu Santo, by the power of the Holy Spirit, ahora nuestra nueva naturaleza now our new nature lucha en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. struggle against our sinful nature. Pero aquellos que son dominados por su naturaleza pecaminosa And those who are dominated by their sinful nature, van a tomar acciones de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. they're going to take actions according to their sinful nature. Pero aquellos que son dominados por el poder del Espíritu Santo dentro de ellos But those who are dominated by the power of the Holy Spirit that lives in them, van a actuar o van a tomar decisiones conforme a su nueva naturaleza. they're going to take actions according to their new nature. Por lo tanto, Therefore, sus pensamientos y sus deseos their thoughts and their wish and their y desires su forma de hablar and the way that they y speak las acciones que toman, and the actions that they take, si son dominadas por la naturaleza pecaminosa, if they are dominated by their sinful nature, van a ser formadas por la naturaleza pecaminosa. they're going to be formed by the sinful nature. Pero si son dominadas o controladas por el Espíritu Santo, And if they are dominated or controlled by the Holy van a Spirit, ser de acuerdo al poder del Espíritu Santo. they're going to be according to the power of the Holy En otras Spirit. palabras, nuestra conducta In other words, our conduct es determinada por los pensamientos que nos dominan. are determined by the thoughts that dominate our lives. Nuestra conducta Our conduct es determinada por los pensamientos que nos dominan. are determined by the thoughts that dominate us. Aquellos pensamientos que reinan y que dominan y que controlan la mente y el corazón. Those thoughts that reign and control our heart and minds. Alguien dijo que somos la suma de nuestros pensamientos. Someone said that we are the sum of our thoughts. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7, This is why the Bible says in Proverbs 23:7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. for as he thinks within himself, so he is. En otras palabras, lo que tú piensas en tu corazón In other words, where you think in your heart revela en qué grupo estás. reveals in which group you're on. Ay, Dios mío, Dios Help mío. us, Lord. Hallelujah. Lo que domina tu corazón What dominates your heart revela en qué grupo estás. reveals in which group you're on. Por eso Proverbios 4:23 dice: This is why Proverbs 4:23 says, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. watch over your heart with all diligence, from it flow the springs of life. No está hablando del músculo que bombea la sangre por todo el cuerpo. It's not speaking about the muscles that pumps blood all over your body. Está hablando del asiento de las emociones. It's talking about the seat where the emotions are found. Está hablando de la mente y de los It's pensamientos. talking about the mind and the thoughts. Tu conducta y tu forma de vivir Your conduct and the way that you live. será dominado por los pensamientos que te dominan. It's going to be dominated by the thoughts that are dominating you. Ahora la pregunta que te debes hacer a ti mismo: Now the question that you need to ask yourself, ¿qué pensamientos what thoughts
domina tu mente y tu corazón? are dominating your mind and your heart? ¿Qué pensamientos What thoughts domina tu mente y tu corazón? are dominating your heart and your mind? Es importante determinarlo, It's important to determine that. porque de acuerdo a la respuesta de esa pregunta, Because according to the answer to that question, vas a saber en qué grupo estás. you're going to know in which group you found yourself in. El segundo grupo The second group son los que viven conforme al Espíritu Santo. are those who live according to the Holy Spirit. Ellos viven diferente. They live differently. No porque ellos sean tan buenos. Not because they're so good. Ellos viven diferente. They live differently. No porque ellos sean más especiales. Not because they're more Ellos special. viven They diferente live differently porque el Espíritu Santo ha intervenido en sus vidas. because the Holy Spirit has intervened in their El lives. Espíritu Santo los ha transformado. The Holy Spirit has transformed El them. Espíritu Santo los ha hecho nuevas criaturas. The Holy Spirit has made them a new Y creation. los ha hecho una nueva naturaleza. It has given them a new nature Con una forma diferente de pensar. with a different way of Y thinking. por lo tanto el resultado va a ser diferente. And therefore the result is going to be O different. déjame decirlo mejor. And let me say it better. El resultado debe ser diferente. The result should be different. Ay, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos. Help us, Lord. ¿Por qué debe ser diferente? Why should it be differently? Porque ahora vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo. Because now we live by the influence of the Holy Spirit. Donde antes vivíamos bajo la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa, Where before we live by the influence of our sinful nature. ahora vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo. Now we live by the influence of the Holy Y Spirit. como resultado, And as a result, nuestra forma de vivir, our way of living nuestra and conducta, our conduct ya no es influenciada o dominada por la naturaleza pecaminosa, is no longer dominated or influenced by our sinful nature, sino por el Espíritu Santo. if not by the Holy Spirit. Y como resultado, amados And hermanos, as a result, brothers, su vida, your life, y your life, mi vida and my life testifica de la transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. testified of the transformation that only the Holy Spirit can do in our En lives. otras palabras, su vida se convierte en un testimonio vivo In other words, your life becomes in a living testimony de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. of what the Holy Spirit can do in the life of a Y person. como resultado de lo que el Espíritu Santo hace, And as a result of what the Holy Spirit does, ninguna condenación hay para los que son de Cristo. no condemnation for those who are of Christ. Aleluya. Jesus. Acordémonos, amados, que estas 7 verdades están conectadas a Romanos 8:1. Let's remember that these 7 truths are connected to Romans chapter 8, verse 1. Alabado sea Cristo. Amados hermanos, hay que entender Brethren, we need to understand que si hay justificación that if there is justification, o si no hay or justificación, if there is no justification, no puede haber santificación. there cannot be sanctification. Y si no hay santificación, And if there is no es sanctification, porque aún no ha habido justificación. it's because there is no justification. En otras palabras, In another word, si no hay justificación, if there's no justification, no podemos esperar una transformación que santifica. we cannot wait for the transformation that make us holy. Si no hay justificación, If there is no justification, no podemos esperar una transformación que santifica. we cannot wait for the transformation that make us holy. Y si no hay una transformación que santifica, And if there is no transformations that make us holy, es porque todavía no ha habido justificación. it's because we still have no justification. Y esa persona todavía necesita un encuentro con Jesucristo. And that person still needs an encounter with Christ. Tú puedes ir a la iglesia You can go to y church puedes ser una persona muy religiosa and you could be a very religious y person. puedes tocar música y cantar y predicar. And you can play instrument and sing and preach. Pero si tu conducta, But if your behavior, si tu manera de pensar, if the way that you think, si tu manera de hablar, if the way that you speak, si tu forma de if vivir the way that you live, revela que eres dominado por tu naturaleza pecaminosa, reveals that you're still dominated by your sinful nature, todavía necesitas a Jesucristo. you still need Ay, Jesus. Dios mío, ayúdanos. Help us, Lord. Si tu vida no es un testimonio vivo If your life is not a living de lo testimony que significa Dios mismo vivir dentro
dentro de ti, of what it means to have God living inside todavía us, necesitas la intervención del Espíritu Santo. you still need the intervention of the Holy Spirit. ¿Por qué? Porque la justificación Why? Because y justification la santificación and the y sanctification la glorificación and the son glorification inseparables. cannot be separated. Son It is inseparables. inseparable. La justificación, The justification, la santificación sanctification, y la and glorificación glorification, son completamente inseparables. they cannot be separated. Por eso Pablo sigue diciendo en el verso 6 al 8, mira lo que dice. This is why Paul continues saying on verse 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y la paz. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. For the sinful nature is always hostile to God. Escucha eso, si usted es dominado por su naturaleza pecaminosa, If you are dominated by your sinful nature, la Biblia dice que tú eres enemigo de Dios. the Bible says that you are an enemy of God. No lo digo yo, I don't say lo it. dice la palabra de Dios. The Bible says so. Si eres dominado por tu naturaleza pecaminosa, If you are dominated by your sinful nature, revelado por la forma que tú vives, revealed by the way that you live, revelado en la conducta que tú tomas, revealed by your behavior, revelado en la forma que tú hablas, revealed by the way that you speak, revelado en la forma que tú piensas. revealed by the way that you Y think. no me gusta meterme en la política, pero revelado en la forma que tú votas. And I don't Ahí. like to get political, but revealed by the way that you vote. Esa naturaleza pecaminosa That sinful nature domina tu vida dominates your y life. la Biblia dice And que the Bible eres says enemigo de Dios. that you are an enemy to God. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Because the sinful nature is hostile En to otras God palabras, always. no hay ni un segundo, ni un minuto In other words, there is not even 1 second or 1 donde minute una persona que sea dominada por su naturaleza pecaminosa when someone is dominated by their sinful nature, que no sea enemigo de Dios. it's not hostile to God. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Because he never did obey God's law and he never will. Por eso, And this is why los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. And that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. No importa las cosas que tú hagas. It doesn't matter the things that you do. Tú puedes trabajar, estar bien ocupado dentro de la iglesia You can work and be very occupied inside church y nunca vas a poder agradar a Dios. and never be able to please God. Porque tu naturaleza pecaminosa es lo que está dominando. Because your sinful nature is dominating Tu you. naturaleza pecaminosa determina en qué grupo tú estás. Your sinful nature determines in which group you belong. Tu naturaleza pecaminosa determina si eres enemigo de Dios o hijo. Your sinful nature, your behavior determines if you're the son of God or hostile to God. Por eso, amados hermanos, yo siempre digo This is why I always say, que brother, no existe tal cosa como un cristiano carnal. that there is no such thing as a carnal Ve, Christian. hay personas que dicen, bueno, él está haciendo esos pecados, pero es porque él está en la carne. They say, oh, he's committing sin, but it's because he's on the Él es flesh. cristiano, He's a Christian, pero está en la carne. but he's on the flesh. No existe tal cosa, There amados is no hermanos. such thing, brethren. Existen personas There's people dominadas por su naturaleza pecaminosa dominated by their sinful nature que se llaman ser cristianos, that they call themselves to be Christian. ay, Padre, ayúdanos. Help us, Lord. Cada vez que la Biblia habla de alguien en la carne, Every time the Bible refers to someone living on the flesh, está hablando de alguien dominado por su naturaleza pecaminosa. it's speaking about someone who's dominated by their sinful nature. Y por eso, mira lo que dice Gálatas 6:8. And this is why, look what it says in Galatians 6:8. Porque el que siembra para su carne o el que siembra para su naturaleza pecaminosa, de la carne o de la naturaleza pecaminosa segará corrupción. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death.
from the sinful nature. Y por eso es que son enemigos de Dios. And this is why they're hostile Y to nunca God. pueden agradar a Dios. And they can never please God. Porque si tú siembras para la carne, Because if you plant for the flesh, si tú siembras para tu naturaleza pecaminosa, or you plant for your sinful nature, tú vas a cosechar you're going to harvest muerte. death. Pero mira lo que dice. But look what he says. Mas el que siembra para el espíritu, But those who live to please the Spirit, espíritu con E mayúscula, Spirit with capital S, hablando del Espíritu Santo. speaking about the Spirit Mas of el que God. siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. For those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Tú puedes ser religioso y puedes ir a la iglesia You todos los could be días. religious and go to church every Y day. puedes hasta llamarte cristiano. And you can even call yourself a Pero si Christian. eres dominado por tu naturaleza pecaminosa, But if you are dominated by your sinful la nature, Biblia dice que es porque no tienes al Espíritu Santo. the Bible says that it is because you do not have the Holy Y como Spirit. resultado lo único que vas a cosechar And as a result, the only thing that you're going to es harvest muerte y corrupción si no te arrepientes. is death and corruption if you don't repent. Ay, ayúdanos Dios, Help ayúdanos us, Dios. Lord. Pero nosotros no tenemos el poder en nosotros para sembrar en el Espíritu Santo de nuestra propia cuenta. But we do not have the power within ourselves to plant Sin la intervención del Espíritu. and to harvest without the intervention of the Holy Spirit. Es cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas It is when the Holy Spirit intervenes in y our aplica a lives nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo and applies to our lives the redeeming work of y Christ at the cross. regenera nuestra mente y nuestro corazón And regenerates our mind and hearts y nos hace una nueva criatura. and make us a new creation. Ahora, amados hermanos, podemos is sembrar now. y vivir en el Espíritu Santo. It is now when we can plant and live by the Holy Spirit. Porque hemos tenido un nuevo nacimiento. Because we have a new birth, Un nacimiento en el Espíritu Santo. a birth in the Holy Spirit. Ay, ay, ay. Jesus. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? How many of you can worship God? Mm. Hallelujah. Por tanto, si podemos sembrar para el Espíritu, estamos demostrando que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. So we can sow for the Holy Spirit, then we demonstrate that we live for the Holy El Spirit. Espíritu Santo ha intervenido divinamente en nuestras vidas, And He lives in us and He has intervened in a divine way in our lives, transformando nuestras mentes y nuestros corazones transforming our minds and y hearts, por ende demostrando con nuestros frutos and in that way demonstrating with our fruits en qué grupo estamos, in which group we're on, en qué grupo estamos. and which group we're on. Y como resultado de eso, And as a result of that, como resultado de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, and as a result of what the Holy Spirit does in our lives, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. there's no condemnation to those who are in Yo Christ. quiero preguntarle a la iglesia, I want to ask the church a los hermanos que se encuentran aquí and the brothers who are here y today los hermanos que nos están viendo por las redes and sociales, those who are watching through social media, ¿en qué grupo tú estás? in which group are you? ¿En qué grupo tú estás? In which group do you find yourself in? Dios mío. Oh Lord, Dios hallelujah. dice hay dos diferentes grupos de God says personas there's two different groups of people, y el destino de ambos grupos es diferente. and the final destiny of both groups is different. El destino de los que son dominados por su naturaleza The pecaminosa destiny of those who are dominated by their sinful nature es muerte eterna. is eternal death. Y el destino de los que son dominados por el poder del Espíritu Santo And the destiny of those who are dominated by the power of the Holy Spirit es vida eterna. is eternal life. Lo que dice el verso 8. Look what it says on verse 8. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please Pero me God. encanta como Pablo empieza el verso 9. But I love how Paul starts verse Dice, 9. pero ustedes, He says, but you, pero you, la iglesia del Señor, the church of God, ustedes, you, los que tienen al Espíritu Santo morando dentro de ustedes, those who have the Holy Spirit living with you, ustedes, la iglesia de Cristo, you, the church of Christ, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. you are not controlled by your sinful nature. Son controlados por el Espíritu Santo. You are controlled by the Spirit. Pero hace una aclaración. But then he clarifies, Si el Espíritu de Dios vive en ustedes,
if you have the Spirit of God living in you. Porque si el Espíritu Santo no vive en ustedes, Because if the Holy Spirit does not live in you, puedes llamarte cristiano, you can call yourself a Christian, pero todavía necesita un encuentro con Cristo. but you still need an encounter with Christ. Dice, y recuerden, ahora mire lo que dicen, si es que el Espíritu de Dios no vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo, es otra forma de decir el Espíritu Santo. He says, and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them, Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. and remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, no le perteneces a Cristo. In other words, if you do not have the Holy Spirit living in you, you do not belong to Christ. Si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, If you do not have the Holy Spirit in you, todavía estás dominado por tu naturaleza pecaminosa. you're still dominated by your sinful nature. Estás demostrando que el Espíritu Santo no vive en ti. And you're showing that the Holy Spirit does not live in Y si el you. Espíritu Santo no habita dentro de ti, And if the Holy Spirit does not live in you, la Biblia dice aquí, the Bible says here de ninguna manera perteneces a Cristo. that you do not belong to Christ at all. Y si no le perteneces a Cristo, And if you do not belong to Christ, significa it means que todavía estás bajo condenación. that you're still under Porque condemnation. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que son de Cristo. Because Romans chapter 1 says that there's no condemnation to those who are of Y si Christ. no eres de Cristo, And if you are not of Christ, todavía estás bajo condenación. you're still under condemnation. Sabiendo esto, yo quiero preguntar, And knowing this, I want to ask you, ¿qué tú vas a hacer? what are you going to do? ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? ¿Vas a seguir resistiéndote la verdad de la palabra de Dios? Are you going to continue resisting the truth of the Word of God? ¿Vas a reconocer tu mal? Are you going to recognize your wrongdoing? ¿Vas a rendirte a los pies de Are you Cristo? going to surrender to the feet of Jesus? ¿O vas a seguir endureciendo tu corazón Or are you going to continue hardening your heart para con las cosas de Dios? but for the things of God? ¿O vas a reconocer que necesitas una intervención del Espíritu Santo en tu vida? Or are you going to recognize that you need the intervention of the Holy Spirit in your life? ¿Qué tú vas a hacer? What are you going to do? Los que son dominados por su naturaleza pecaminosa. Those who are dominated by their sinful nature, La Biblia dice que nunca pueden agradar a the Dios. Bible says that they can never please God. Los únicos que pueden agradar a The Dios. only ones who can please God. Verso 9 dice que son los que viven bajo la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. Verse 9 says that are those who live by the direction of the En Holy otras Spirit. palabras, usted, amado hermano, In other words, you, que brethren, tiene el Espíritu Santo dentro de ti, who have the Holy Spirit in you, usted es el único que puede agradar a Dios. you are the only one who can please God. Jesus. Pero quiero hacer una aclaración. But I want to clarify something. No estoy hablando de aquellos que dicen que viven en el Espíritu solamente los domingos. I am not referring to those who say that they live in the Spirit just on Sundays. Y el resto de la semana And the rest of the week, viven siendo dominados por su naturaleza pecaminosa. they live being dominated by their sinful nature. Eso no es vivir en el Espíritu Santo. That is not what it is to live in the Holy Spirit. No, mis amados hermanos. No, brethren. Estoy hablando de aquellos I'm speaking about those que a pesar del conflicto interno que hay en ellos, that despite the internal conflict, viven aferrados al Espíritu Santo en su they vida. live holding on to the Holy Spirit of God. Estoy hablando de aquellos I'm speaking about those que a pesar de sus that faltas despite their y a mistakes, pesar de sus tropezones that despite their faults, y a pesar de sus luchas, and despite their struggles, viven siendo dominados por el poder del Espíritu Santo en sus they vidas. live dominated by the power of the Holy Spirit in their lives. Viven en dependencia total al Espíritu Santo. They live dependent
depending completely on the Holy Spirit, tratando de hacer las cosas que agradan a Dios. trying to live for those things that please God. No solamente los domingos, Not just on Sundays, no solamente los domingos, not just on Sundays, sino todos los días de su but vida. every single day of their lives. No para ser salvos, Not to be saved, sino porque ya Cristo los salvó. but because Christ already saved them. Jesus. Ay, si no es así. And if it's not so, El verso 9 dice: los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Y Him si at all. no le perteneces a Cristo, todavía está bajo condenación. And if you still do not belong to Christ, you're still under condemnation. Romanos 8:1 dice: no hay condenación para los que son de Cristo. Romans chapter 8 verse 1 says there is no condemnation to those who are Pero in ahora Christ. Pablo está enseñando quiénes son los de Cristo. But now Paul is teaching us who are of Christ. Los que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Those who have been transformed by the power of the Holy Spirit. Los que con su vida demuestran el cambio. Those who, that with their life they show O their la change. transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Or their transformation that only the Holy Spirit can do. Esos son los que son de Cristo. Those are the ones who belong to Y Christ. esos son los que ya no están bajo condenación. And those are the ones who are no longer under condemnation. Pongámonos de pies, amados Let's hermanos. stand, church. Hallelujah. Es necesario. It is necessary. Es necesario It is necessary. que si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que haya transformación. That if we have the Holy Spirit of God in our lives, there has to be transformation. Se cuenta de un ateo que se burlaba de una persona que era alcohólico, There's a story about an atheist that was mocking someone who was an alcoholic porque hablaba de cómo su vida fue transformada por Cristo. because he was speaking about how his life was transformed by Christ. El ateo, riéndose de este hombre, le dijo: The atheist, laughing about this man, said, ¿tú crees en esos cuentos de hadas do you believe on those fairy que tales habla la Biblia? that the Bible refers to? ¿Tú crees que Jesús cambió el agua en vino? Do you believe that Jesus changed the water into wine? Y ahí riéndose y burlándose. Laughing and mocking him. Y el hombre que era alcohólico dijo: sí, And the man who was an alcoholic said, yes, yo creo lo que dice la Biblia. I believe in what the Bible says. Y yo creo que Jesucristo cambió el agua en vino. And I believe that Christ changed the water into Y wine. lo creo porque la Biblia lo dice. And I believe it because the Bible says so. El ateo le preguntó cómo él podía creer en esas fantasías. And the atheist asked how he can believe in that fairy tale. El hombre que era alcohólico le dijo: And the man who was an alcoholic said to him, si no crees que Cristo transformó el agua en vino, if you don't believe that Christ changed the water into wine, déjame llevarte a mi casa let me take you to my para house que veas so you can see cómo Cristo transformó el alcohol en muebles de mi casa. how Christ changed the alcohol into the furniture in my house. Si no crees que Cristo transformó el agua en vino, If you don't believe that Christ changed the water into wine, déjame llevarte a mi casa let me take you to my house para que veas cómo Cristo transformó el alcohol so I can show you how Christ changed the en alcohol comida para la nevera. into food in my Yo quiero que tú refrigerator. veas cómo Cristo transformó el alcohol en un trabajo. I want to show you how Christ changed the alcohol into a Yo job. quiero que tú veas cómo Cristo transformó el alcohol en fe y I esperanza. want to show you how Christ changed the alcohol in faith and hope. Si no crees que Cristo cambió el agua en vino, If you don't believe that Christ changed the water into wine, déjame enseñarte cómo Cristo, let me show por you how medio de Christ, su Espíritu Santo, through His Holy Spirit, transformó un alcohólico en un hijo de Dios. changed an alcoholic into a son of God. Santo sea Dios. Jesus. Lo único, amados hermanos, que puede salvar el ser humano de la condenación eterna The only thing that can save the human being from the eternal condemnation es el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz, is the redeeming work of Christ at the cross, siendo aplicado a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. being applied in our lives by the power of the Holy Spirit. Y
Y ese trabajo, esa intervención del Espíritu Santo resulta en transformación. And that intervention of the Holy Spirit results in transformation. No lo hacemos para ser salvos, We don't do it to be saved, sino porque ya somos salvos. but because we have already been saved. Y ahora las acciones que resaltan nuestra transformación And now the actions that highlights our transformation es la evidencia del poder transformador del Espíritu Santo dentro de nosotros. is the evidence of the transforming power of the Holy Spirit in our Y ahora, lives. como resultado de lo que el Espíritu Santo ha hecho And now as a result of what the Holy Spirit has done en nuestras vidas, in our lives, número 1, number one, somos librados del poder del pecado y la muerte. we're free from the power of sin and death. Número 2, Number two, la justicia de Cristo es imputada a nuestra cuenta the righteousness of God is imputed into our debt por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Y Spirit. ahora podemos cumplir con las exigencias de la ley. And now we can fulfill the law. No porque nosotros seamos tan buenos, Not because we're so good, sino porque ahora tenemos la perfección y la justicia de Jesucristo. but because now we have the perfection and righteousness of Christ. Y número And 3, number three, somos transformados por el poder del Espíritu Santo. we are transformed by the power of the Holy Spirit. Y ahora somos una nueva criatura, And now we are a new creation, demostrando que somos de Cristo. showing that now we are of Y Christ. como resultado de estas tres verdades And as a result of those three que el truths Espíritu Santo ha hecho en that nosotros the Holy Spirit has done in our y lives, por nosotros, and for us, ninguna condenación there is no condemnation hay para los que son de Cristo. for those who are of Christ. Estas son tres de las verdades Those are three of the truths que nos enseñan lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. that teaches us what the Holy Spirit has done for Con us. la ayuda de Dios continuaremos la próxima semana hablando de otra verdad. And by the help from God, we're going to continue speaking about another truth next week. Pero ahí, amado hermano, donde usted está, But right there, brother, where you at, yo quiero que usted analice su vida. I want you to analyze your life. Analice su vida. Analyze your life. Analice su forma de hablar. Analyze the way that you speak. Analiza la forma que te comportas en el trabajo. Analyze the way that you behave yourself at work. Analiza la forma que te comportas en la iglesia. Analyze the way that you behave at church. La forma o tu conducta en tu casa. Your behavior at home. Tu conducta con tus amigos, Your con tus behavior with your amigas. friends. ¿Qué domina tu vida? What is dominating your life? ¿Qué domina tu mente y tu corazón? What is dominating your life, your mind and your heart? Porque eso va a revelar Because that is going to reveal en qué grupo tú estás. in which group you are. Y hay muchas personas And there are many que people tienen que autoanalizar sus corazones that they need to analyze their hearts y contestar esa pregunta sinceramente and answer that question sincerely delante de la presencia de Dios. in the presence of God. Meditamos en estas palabras, mis amados hermanos. Let's meditate in these words, brethren. Y si alguien necesita la oración, And if someone needs a prayer, aquí está el Espíritu Santo. the Holy Spirit of God is here. Gloria a Dios. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Te adoramos.